जय जगन्नाथ। आसतु टेरो कार्ड माध्यम जानिबा 2024 मसीहा मार्च मास 22 तारिख शुक्रवार केमिति रहिबो 12टी राशि व्यक्ति मानकर दिन कौन रहिबो फलाफल मु संक्षेप में गोटे गोटे कार्ड नहीं कहि। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। मेष राशि व्यक्ति आपण आज उत्साहित रहिबे। काम करिवार सामर्थ्य आपणकर रहिबो। प्रत्येक काम को सुरुखुर रे केमिति करिवे सेतिपई योजना भी प्रस्तुत करि परिबे। मनोबल भी दृढ़ रहिबो। घर परिवार दाम्पत्य जीवन लव रिलेशन बहुत बढ़िया रहिबो। छात्र छात्री माने पाठ पढ़ा को लेकिन आगेबे। व्यवसायी माने सुरुखुर रे व्यवसाय करिवे। वृष राशि व्यक्ति आपण आज निजर पर्सनालिटी बढ़िया करके रखिबे। जेमिति कि 5 जनक गहन रे आपण अलगा बारी हेबे। आपण एमिति वेशभूषा आपण कर रखिबे। ता छड़ा काम करिवार काम करेइबार जो प्रणाली आपण को ठीक जना। जदि सीधा सड़क कामटा न करि पारले ताले केमिति हो तेढ़ा करके भी आंगुली आपण काम करेबे। जेमती सीधा आंगुली घिओ न आंगुली तेढ़ा करती आपण कले बले कौशले सेमती आपणकर काम करेंगे। घर परिवार दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया रहिबो। लव रिलेशन उत्तम रहिबो। छात्र छात्री माने पाठ पढ़ा को लेकिन खुशी रहिबे। व्यवसायी मानकर व्यवसाय भल रहिबो। मिथुन राशि पई कार्ड कहूची आपणकर आज बहुत खुशीर दिन, शांतिर दिन। घर परिवार रे समय देवे। छोट परिवार जो व्यक्ति मानकर स्वामी स्त्री पिला रोचंदी से माने कोठी बुलिबा को जाई पारती। घर परिवार दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया रहिबो। लव रिलेशन उत्तम रहिबो। छात्र छात्री माने पाठ पढ़ा को लेकिन खुशी रहिबे। व्यवसायी माने व्यवसाय रे मन देवे। कर्कट राशि पई कार्ड कहूची आपण आज कोनोसी थर्ड पार्टी सिचुएशन ने फसी पारंती। थर्ड पार्टी नहले भी आपणक घरे किंबा आपणकर जोठी आपण कर्म क्षेत्र रे अछंती सेठी केही तृतीय लोक हाँ से ही थर्ड पार्टी आपणकर केही जदि असुविधा करूथाए ताले तार मुखा खोलिबा पई आपण चेष्टा करिवे। आपणकर ध्यान सेही जिंस उपरे ही रहिबो जे मु आज जेमिति हेले ताकू प्रमाणित करिवि। घर परिवार दाम्पत्य जीवन भल रहिबो। लव रिलेशन रे संदेह होई पारे। छात्र छात्री माने उत्तम पाठ पढ़ापढ़ी करेंगे। जहाँ पढ़े तांकर मन रहिबो। व्यवसायी माने व्यवसाय को लेकिन खुशी रहिबे। सिंह राशि पई कार्ड कहूची आपण आज आपणकर बंधु किंबा सांग साथी को सांगरे साक्षात हो पारे किंबा भाई भौणी बहुत दिन पर देखा साक्षात हो पारे। घर परिवार दाम्पत्य जीवन तो आपणकर बहुत बढ़िया रहिबो। हस खुशी रे समय कटिबो। लव रिलेशन उत्तम रहिबो। छात्र छात्री माने सीनियर मानक संगरे आलोचना करिकी पाठ पढ़ापढ़ी करिवार सुजोग पाई परिबे। व्यवसायी माने व्यवसाय को लेकिन दूरदृष्टि संपन्न रहिबे। कन्या राशि पई कार्ड कहूची आपण आज कोनोसी काम को समाप्त करिकी नुआ काम किछि आरंभ करबा को चेष्टा करिवे। घर परिवार दाम्पत्य जीवन भल रहिबो। लव रिलेशन किछि नुआ मोड़ नहीं पारे। छात्र छात्री माने पाठ पढ़ा को समाप्त करिवे। नुआ किछि पाठ पढ़ापढ़ी करबा पई चेष्टा करिवे। व्यवसायी माने व्यवसाय रे केमिति अग्रगति करिवे सेति पई ध्यान देवे। तुला राशि पई कार्ड कहूची आपण आज पैसा पत्र को पूरा नियंत्रित करिवे। नियंत्रित माने आपण बुझी सुझी की पैसा खर्च करिवे। पैसा एकाठी करिया लागिवे। गोटे पैसा को पूरा भावी चिंती खर्च करिवे। ता छड़ा घर परिवार पई आज किछि पैसा खर्च होई पारे। जदि परिवार रे केही वयोवृद्ध व्यक्ति अछंती छोट पिला अछंती तांको पई किछि पैसा पत्र खर्च होई पारे। घर दाम्पत्य जीवन लव रिलेशन भल रहिबो। छात्र छात्री माने पाठ पढ़ारे उन्नति करिवे। व्यवसायी मानकर अति उत्तम लाभ रहिबो। बिछा राशि व्यक्ति आपणक पई कार्ड कहूची जे आपण आज असंतुष्ट रहिबे। जा आशा करथिबे आपण को मिलिबनी। जहाँ मिलिबो सेतिर आपण खुशी हेबेनी। आशावादी रहिबे।
ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ପୂରଣ ହୋଇନପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଦୁଃଖୀ ରହିବେ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଟିକିଏ ବିଚଳିତ ରହିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ପାଇନପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇକି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଧନୁରାଶି ଧନୁରାଶି ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ କହୁଛି ଆପଣ ଆଜି କୌଣସି ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା ଆସିପାରେ। କେଉଁଥିରେ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେବାର ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଜି ଅଟକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଯାଆନ୍ତୁ। କେଉଁଠି ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହାକୁ କଥା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଡିଲ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦସ୍ତଖତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ମନ ଦେବେ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ କରିବେ। ଯେଉଁ କାମଟା କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ହେବ। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗ୍ରାଫ ମିଳିଯିବ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କିଛି କ୍ଲୁ ମିଳିବ, ଏଇ ବାଟରେ ଗଲେ ଏମିତି ମୋର କାମ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବେ। ଯେମିତି ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖିକି ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲୁ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ବିନା ବାଧାରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ହେବ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ବିନା ବାଧାରେ ଆଗେଇବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ କହୁଛି ଆପଣ ଆଜି ଘର ଭିତରେ କୌଣସି ସାକ୍ରେଟ୍ ରିଚୁଆଲ୍ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ପୂଜାପାଠ, ହୋମ ଏମିତି କିଛି ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତା ଛଡ଼ା ଘର ଡେକୋରେଟ୍ କରିବା, ଘରକୁ ସଜେଇବା କିମ୍ବା ଦୁଇ ପରିବାର ମିଶିକି କିଛି ଗୋଟେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, କିମ୍ବା ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେବା, ଘର ସଜେଇବା, ଏମିତି କିଛି ହେଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କେଉଁଠି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ଘରେ ବି କିଛି ରିଚୁଆଲ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇକି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଲାଭ ରହିବ। ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ଆଜି ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ, ଦାୟିତ୍ୱବାନ ରହିବେ। ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇକରି ଆପଣ କିଛି କାମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ଆପଣ ସବୁ ଦୁଃଖ ସୁଖକୁ, ଭଲ ମନ୍ଦକୁ ଏଡ଼େଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ହାର ମାନିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ନୁହନ୍ତି। ଯେମିତି ହେଲେ ଆପଣ କାମକୁ କରିକି ହିଁ ରହିବେ, ଯାହା ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କେଉଁଠିକି ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇକି କେଉଁଠିକି ଯାଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇକି ସଫଳତା ପାଇବେ।